वेलकम डियर स्टूडेंट आपण मानक समस्त को मु छबिल मो चैनल एवरेट स्टडी सेंटर को हृदयर सहित स्वागत करुच्ची। आज आमर चैप्टर स्टार्ट करवा आम देखो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा अच्छी जोटा ओडिया आम कहूँ शिक्षण प्रक्रिया को बुझीबा। शिक्षण प्रक्रिया को बुझीबा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा आम कहूँ शिक्षण प्रक्रिया ताकू केमती बुझीबा। तो ताकू बुझीबा आगु आम कौन बुझीबा कथा शिक्षण लर्निंग कौन डे टू डे लाइफ रे प्रत्येक मनीष आमे मु तुम्हें माने आपण माने समस्ते समस्ते डे टू डे लाइफ रे आमे किछि ना किछि शिखुछु किछि ना भी किछि शिखुछु ताकू आमे कौन कहूँ शिक्षण बुझिपारे। तो से जे शिक्षण किपरि भाव में प्रोसेस करुछि बा तार कौन डेभलप्ड केमती होछि प्रोग्रेसिव बा प्रोग्रेस रे केमती चलुछि कंटिन्यूअस रे केमती चलुछि से विषय रे आमे बुझिबा। तो फर्स्ट देखंतो अछि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग जोटा कहूँ लर्निंग रो तार कैरेक्टरिस्टिक को किंबा फीचर्स को कौन तार रही। फास्ट देखो लर्निंग इज ए अर्थात लर्निंग इज ग्रोथ ऑब्वियसली लर्निंग केमती हम फास्ट छोट छुआटा कौन कर ना से कौन कम शिक्षा लाभ कर बुझे कि कम शिक्षा लाभ कर जो आउरी बढ़ा से आउरी अधिक शिक्षा लाभ कर ग्रोथ है ना नहीं बुझे कि अर्थात आम एटा को आम कौन कहूँ ना विकास कहूँ कि जो शिक्षण अच्छी वृद्धि होची ना नहीं। तो सेटा को आम कहवा लर्निंग इज ग्रोथ बुझीपारे। तब देख लर्निंग इज एडजस्टमेंट ऑब्वियसली माने जेकोसी स्टूडेंट हो शिक्षार्थी हो जे भी हो टीचर माने भी होंतु समस्ते कौन करूँ समस्ते एडजस्टमेंट करूँ। एडजस्टमेंट अर्थ कौन ना आम जो जगार कि जो स्थान रे बा जो परिस्थिति रोचु से ही परिस्थिति आम कौन खाप खुआई चलवा आम शिखी नौचु ताकू आम कहूँ कौन एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट देखो लर्निंग इज इंटेलिजेंट ऑब्वियसली आम कौन जेतिकी पढ़ा आमर कौन ज्ञान बढ़ी बढ़ी जीव आमर नॉलेज सेतिकी बढ़िबो। तो आम कौन है ना आम जेतिकी जानिबा जेतिकी शिखिबा तो आम कौन कहवा निजको निजे आम गोटे इंटेलिजेंट बोली मने करिबा। लर्निंग इज एक्टिव देखंतु लर्निंग इज एक्टिव अर्थ कौन एक्टिव अर्थ जो शिक्षार्थी अच्छी से एक्टिव रोल धारण करिबो अर्थात से सब एक्टिवली रहिबो बिना एक्टिव रे कौनसी लर्निंग हो पारिबो नाही। मु आपण मानकु कहूची आपण मान मो कथा शुणुचंती बुझिपारे कि नहीं सेटा शिखुचंती किंतु मु जो कथा कहूची अन्य जड़े कहला आपण को सेटा भी आपण माने कौन कले ना शिखिले अर्थात डायरेक्ट आपण माने शुणुचंती ना आपण बिना शुणिकी आपण बिना थाईकी शिक्षा लाभ करें लर्निंग करें केबे ना। तो लर्निंग इज एक्टिव एटा क्वेश्चन रे आपण मानकर पढ़ी लर्निंग इज नॉट पैसिव बुझिपारे कि नहीं पैसिव के हो पारे बुझिपारे। देखो लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट आम जो कहूँ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट परिवेश रो गोटे प्रोडक्ट केमती देखो कहीं ना जो एनवायरनमेंट अच्छी एनवायरनमेंट रो आमे अनेक किसी शिखी था अर्थात एनवायरनमेंट भी आमको कौन करुच्ची किसी दान करुच्ची बिना परिवेश रे आम रहिबाटा मुश्किल कहीं मुश्किल आम जो जगह जाऊँ धरतु कि जड़े गला संबलपुर कौटी को संबलपुर आउ जड़े रोचे गाँव
आउ जड़े ना से व्यक्ति बा से शिक्षार्थी जो रोचे गाँव में रोचे से जो गाँव में रोचे से कौन बिना परिवेश रोचे छाड़ू तो जदि भी गाँव में परिवेश रहा से जो संबलपुर आसला से बिना परिवेश रहीपर रहीपर ना तो से आम कहूँ कि एनवायरनमेंट अर्थात लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट परिवेश भी आम अनेक किसी शिक्षा लाभ करुचु देखो लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल ऑब्वियसली आम निजे निजे भी शिखिपर और समाज भी शिखिपर लर्निंग इज पर्पजफुल अर्थ बिना एम्स बिना पर्पज रे आम कौन शिक्षा लाभ भी करवाटा मुस्किल कारण केमती आम जदि आम कौन OSSTT आम कौन करूँ प्रिपेयर करूँ आमर कौन रहा पर्पज आमर कौन रहा OSSTT क्वालिफाई करवा से पर्पज रहा बुझे जो शिक्षा भी आम लाभ करूँ कि ना कि आम पर्पज रही। नेक्स्ट देखो लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कहीं देखो एक्सपीरियंस कहीं आम जो छोट था से समय कौन आम जी शिखी था से कम कम शिखी था ना नहीं जो आम अधिक आउे जो आम बयस बढ़ आम टे अधिका एक्सपीरियंस है पुणी जो आउ टे बढ़ आम टे एक्सपीरियंस आहरी बढ़ बुझिपारे कि ना नहीं अर्थात आमर कौन ये लर्निंग अच्छी शिक्षाटा सब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बोले बुझीपार आमर जोटा कहूँ अनुभूति अनुभव अनुभूति जहाँ कहूँ आमर सबकि एक्सपीरियंस बढ़ी बढ़ी जीव। नेक्स्ट देखु ऑल लिविंग इज लर्निंग ऑल लिविंग इज लर्निंग मतलब कौन जी लिविंग अच्छे जी आम रोचु जी आम बसवास करुचु समस्ते सबकि हूँ गोटे शिक्षण केमती तो आम फास्ट जाना ये जो अच्छी लिविंग अर्थ कौन लिविंग अर्थ जो मानकर जीवन अच्छी जीवित जो मैंने जो मैंने जीवित अच्छा जार जीवन अच्छी तो जो मैंने जीवित अच्छा ताको ही कौन करा जाई परिबो शिक्षा दि जापर बुझिपारे जेमती कि आमे मु आपण मानक जमी आपण मैंने कौन आपण मैंने लिविंग बिंग तो ऑब्वियसली तो आपण मैंने कौन आपण मैंने शुणी पारुछंती जानी पारुछंती लर्निंग कौन एटा कौन मतलब एटा कले एटा हेनी बुझिपारे कि नहीं एटा कले हाँ ये न करवा कथा एमती आपण मैंने जानते ये सब बुझिपारे कि नहीं कि आप मु जहाँ शिक्षा दूची आपण मैंने कौन ग्रहण करुँच अर्थात मु जहाँ कहूँ आपण मैंने शुणी पारुछंती जानी पारुछंती अर्थात सेटा को आम कहूँ कौन ना लिविंग जी मु जहाँ एक्सप्रेस करी आपण मैंने सेटा शुणी पारे ग्रहण करेंगे आपण मान देह को नहीं पारे आम जदि कह गोटे काठ को कह काठ गोटे कौन लिविंग बिंग कि ये लिविंग कौन मैंने सेटा तार जीवन अच्छी कि नहीं तो कहले से काठ केमती शिखब तो से ये कही कि ऑल लिविंग इज लर्निंग एनादर वन देखो ट्रू लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर एटा कौन आम जदि सत्य शिखा चाहिए आम जो शिखा जदि आम इच्छा प्रकाश करवा सत्य ताहले कौन कर गोटे लर्नर को एफेक्ट कर ऑब्वियसली आम जब ठीक आम कौन आम जब भल शिक्षा लाभ करवा आम कौन आमको भल ही शिक्षा मिल बुझे नहीं जदि आम खराब शिक्षा माने ग्रहण करवा बुझिपारे तार साइड इफेक्ट हम बुझिपारे ना। नेक्स्ट देखो लर्निंग इज यूनिवर्सल एटा जनक नुहे लर्निंगटा शिक्षणटा यहाँ समस्त लर्निंग इज चेंज चेंज हो पारे तार डायरेक्शन चेंज भी हो पारे आम जी कौन आम शिखुचु भल कथा सब शिखुचु बुझिपारे कि नहीं जिते बेले आम गोटे पिला खराब पिला सहित आम जब मिसवा से प्रकार शिक्षा लाभ करवा अर्थात चेंज हम बुझिपारे कि नहीं शिक्षण प्रक्रिया चेंज सी तो भी एग्जांपल सीटा एग्जांपल नदी अलग एग्जांपल दे पार देखो अर्थात कि आम शिक्षा लाभ कणा कौन कि गोटे जगार आम
କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲା ସେଇଠି କ'ଣ କଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣଟା ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖରାପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବି ରହିଯିବା, ବୁଝିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ, ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବିନି। କି ମୁଁ ଯେଉଁ OSST ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, କି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା OSST, ସେ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବନି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, OSST ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା'ର କିଛି ନାହିଁ କି? ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ OSST କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍? ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ହେବେ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା, ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା, ସେଇଟା କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବୋରଡମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫ୍ୟାଟିଗ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଳାନ୍ତି। ଅବଭିୟସଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଇଯାଉ, ଥକିଯାଉ, ଥକୁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଲା ତ ହେଲା, ଯଦି ନ ହେଲା ଟିକେ ଯଦି ନମ୍ବରଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ। ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜ୍ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯିବା, ଆମର କ'ଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବି ଆସେ ନା ନାହିଁ। এইসব ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଲସୋ ଏ ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼ ୟା ଗୁଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା। କାହିଁକି? ଯଦି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ 20 ଇୟର୍ ଆସୁଛି ଜଣେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ତା'ର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଇମୋସନାଲି ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ଯଦି ଇମୋସନାଲରେ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ ହେବନି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼୍ ହେବ। ଇମୋସନ୍ ହେଇକି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି, ପଢ଼ିକି ସଲ୍ଭ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବି, OSST କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି, କରିବି, ଏଇଟା ହେଲା ଇମୋସନ୍, ଏଇଟା ଗୁଡ଼୍ ଇମୋସନ୍। ଯଦି ସେ ଚାହିଁଲା ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ଭାବିଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ସେ ପଢ଼ିପାରିବନି, ଇମୋସନାଲି ତାହାକୁ ଯଦି ଟର୍ଚର୍ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ଟର୍ଚର୍ ହେଲା, ସେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁନି, ଆମ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ, ପଭର୍ଟି ଆମର ବହୁତ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ତା'ର କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ନିଡ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ନିଡ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ମନି, ଜବ୍ ନିଡ୍, ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁମାନ କରୁ, ହେଲା, ଯାହା ବି ଆମେ ଆଶା କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଡ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିଡ୍ ଲଭ୍, କେୟାର,
ଏଇଟା ବି ତାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲେ କି ମାଆ ବାପା ଠାରୁ ତା'ର ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କି ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ନା ଲଭ୍ ଦରକାର ଅଛି, କେୟାର ଦରକାର ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପା ଯଦି ଲଭ୍ କଲେଣି, କେୟାର କଲେଣି ନିଜ ଛୁଆର, ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ତା'ର ରୁକାବଟ ଆସିବ ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ, ପଢ଼ିବାରେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା'ର ଛୁଆର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା କଥା। ଯେକୌଣସି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଯାହା ବି ଆସୁ, ଆମର କ'ଣ ରହିବା କଥା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା କଥା। ମୋଟିଭେସନ୍, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବା କଥା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ରହିବା କଥା କି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲଗେଇବି, ମାନେ ଲଗେଇବି, ଏଇଥର ଯଦି ଲଗେଇ ହେଲାଣି ଆରଥର ମୁଁ ଲଗେଇବି, ସେଇଟା ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବା କଥା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯଦି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମାନ ନାହିଁ। ତ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ମାନେ ଖରାପ କରୁଛି। କି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବା ଟ୍ରେନ୍, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଘର ଥାଏ ନା, ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିବ ଆଉଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ତା'ର ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ତ ସେଇ ଜାଗା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମାଜରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସେ ରହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ବାପା ଘର ପଡ଼ୋଶୀ, ତା'ର ଯେଉଁ କହୁଛି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯଦି କିଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ପରିବେଶ ଖରାପ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ସମାଜ ତାକୁ ଖରାପ କରିବ, ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିପାରିବନି ସେ। ଟାଇମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବେ ମାଆ ବାପା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି। କାହିଁକିନା ନିଜ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ବାପା ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବାପା ମାନେ କାମଟି ଟିକେ ହାଲୁକା ହେବ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରାଉଥିଲେ। କାମ ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି କିଛି ଯଦି ତା'ର ଆମେ କହୁଛୁ ହଳ କରିବା ହେଲା, ହଳ କରିବାରେ ସେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କିଛି କାମ ମାନେ ସେଇଟା ଏମିତି କରୁଥିଲା। ତ ଯଦି ଛୁଆଟା ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ, ବା ଶିକ୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କହିବାନି, ଯଦି ତା ମା ବାପା ସହିତ ଛୁଆବେଳେ ଯଦି ସେ ତା ମା ବାପା ସହିତ ଯଦି କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର କ'ଣ ଟାଇମ୍ ବାହାରିବନି, ସମୟ ବାହାରିବନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମା ବାପା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ମା ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଟିକ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ରେଷ୍ଟ। କ୍ଳାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କାମ କରିକି, ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାହେଲେ ତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ରୁକାବଟ ଆସିବ। ବୁଝିଲେନି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତା'ର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ପଢ଼ିବାରେ। ତ ସେ ତ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ତାହେଲେ ପାଠ ତ ରହିଯିବ ନା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତା ସକାଳୁ ଯଦି ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁ, କି ଯେଉଁଠି ବି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ, କି ତା ସହିତ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
ଅଧା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଖେଳିକି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ଫଟିକି ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭସ୍ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭସ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କନକେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେକ୍ସ। କନକେଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଯେଉଁ ଅଛି କର୍ଭସ୍ଟା କ'ଣ ପଜିଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ଲୋ ଟୁ ହାଇ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି କର୍ଭସ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଭସ୍। ତ କନକେଭ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାର ଡେଭଲପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ଟୁ ହାଇ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଲୋ ଟୁ ହାଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋ ଟୁ ହାଇଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ପଜିଟିଭ୍ କହିବା। ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପଜିଟିଭିଟି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କନଭେକ୍ସ କହିବା, କନଭେକ୍ସ କ'ଣ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କ'ଣ ହେବ, लो आड़क गति कर, बुझिपारे एमती है। तो यहाँ कौन कह नेगेटिविटी कह कहीं हाई टू लो अच्छी जार जी शिक्षा लाग कर कौन धीरे धीरे तार शिक्षाटा कमी जाऊँगी आम कनभेक्स कह, बुझिपारे। नेक्स्ट देखो एस टाइप कर्व। एस टाइप कर्व कौन ए दीटी थाए कनकेव ए कनभेक्स ए दीटा थाए, अर्थात केमती फास्ट देखो ये कौन है लो अच्छी लो रू लो लो हो गला ये कनभेक्स है, पुणी कौन है टी बढ़ला, बुझिपारे बढ़ी पुणी कौन है जदि बढ़ला ये कौन है कनकेव है, पुणी जो बढ़ी बढ़ी पुणी तलक आसूँ से समय कौन हो कनभेक्स, बुझिपारे। अर्थात यहाँ दीटा जमीक लो टू हाई हो पुणी हाई टू लो हो, बुझिपारे। नेक्स्ट प्लेटिव इन लर्निंग, ऑब्वियसली जोटा जमी पठार सहित सामान लर्निंग देखो जो लर्निंग तो लो अच्छी लो टी हाई है आउ टी हाई हो सारा पुणी से माने वन डायरेक्शन तार लर्निंग टा गला है, आम कह लर्निंग प्लेटिव है। ये लर्निंग प्लेटिव होवार कारण कौन, माने गोटे लाइन जी अर्थात गोटे स्टेज से सब बेले पाठ पढ़ा पढ़ुची हाई होनी लोअर होनी कहीं रिजन हो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द टास्क। सेटा केमती कि जदि देखंतु गोटे गोटे पिलार कौन थाए से माने कौन काम करी कारण अनेक काम कॉम्प्लेक्स जो जटिल काम करके से पाठ भी पढ़ी था, तो से समय से कौन करती ना हाई हो पारती ना लो हंती ना पढ़ती, तो से पाठ पढ़ी आग्रह अच्छे पढ़ा किंतु से ना हाई हंती ना लो हंती, बुझे। से समय लॉस ऑफ अटेंशन, ऑब्वियसली जदि जो पिला माने ठीक से पढ़ुचंती किंतु हाई होना किंबा लो होना, अटेंशन ठीक भाव में दौना ना टोटल अटेंशन कमुना, बुझिपारे से मीडियमली अटेंशन रखुंट। लैक ऑफ मोटिवेशन, जमती कि मोटिवेशनल जो स्टोरी अच्छी कि मोटिवेशन जहाँ भी अच्छी तार जो प्रकार स्टोरी मन तार लाइफ लाइफ रे घटुची से कौन से प्रकार अभिप्रेरणा से मिलूना, बुझे से प्रकार अभिप्रेरणा मिलूना, बुझला। तो स्टूडेंट्स ये आमर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस सरीला, जोटा कि बेसिक क्वेश्चन जदि आसी तो आपणकर एठू ही क्वेश्चन आसी जोटा मुझे कहूली डिस्कस करूँ एडजस्टमेंट इंटेलिजेंट एक्टिव एटा एथरू ही क्वेश्चन आसो आपण मैंने जो मुझे पढ़ेली ये आप ध्यान देवे एथरू भी क्वेश्चन आसे। जो आप कर्व्स कहली यहाँ तो से क्वेश्चन आसेनी, बाय चांस जदि पचारिदेव आपण मैंने मन रखिए, बुझला। तो आजिकार क्लास सरी, तो लाइक करंतु आपण मैंने समस्ते शेयर करंतु आपण मान सांग मान सहित तत्सहित जो पिला मैंने नुआ आसी प्लीज आपण रिक्वेस्ट करा जाउछि सब्सक्राइब करंतु, कहीं यही चैनल रे आपण माने जहाँ माने
ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଯାଉଛି ଆମ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।